Good morning, everyone. Thanks for the chance given to me. Now I will presentation a PowerPoint by title Human Chromosomes. Before the presentation starts, let me introduce myself. My name is Felixia Elma Genabas from kelas PPNB tingkat 1. A. Definition chromosome atau pengertian kromosom. Chromosome are the carriers of genes in the cell nucleus. Chromosomes comes from Yunani, which consists of two words, namely chrom, which means color, and the word soma, which means body. In simple terms, the term chromosome can be interpreted as a body that can absorb color. Kromosom adalah pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu krom yang artinya berwarna dan kata soma yang artinya badan. Secara sederhana, istilah kromosom dapat diartikan sebagai badan yang dapat menyerap warna. Chromosome is a genetic unit that is present in every cell, nucleus in all living things. Chromosomes are made up of a long series of molecules arranged with proteins and DNA. Kromosom merupakan adanya sebuah unit genetik yang ada di setiap dalam inti sel terhadap semua makhluk hidup. Kromosom terdiri dari serangkaian panjang molekul yang diatur dengan protein dan DNA. Chromosomes are composed of DNA molecules that carry genetic information. Therefore, chromosomes have an important meaning in genetics. Chromosomes were first discovered by C. von Nageli in the year of 1824, but the term chromosome was first coined by Waldeyer in the year of 1888, which means colored body, while Morgan in the year of 1993 discovered the function of chromosomes in the transfer of genetic material. Kromosom tersusun atas molekul DNA yang membuat keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Kromosom pertama kali ditemukan oleh C. von Nageli pada tahun 1824, namun istilah kromosom baru dicetuskan pertama kali oleh Waldeyer pada tahun 1888 yang artinya badan berwarna atau color body. Sedangkan Morgan pada tahun 1993 menemukan fungsi kromosom dalam pemindahan materi-materi genetik. B. Chromosome theory atau teori kromosom. Teori Buffer-Sutton theory of chromosomes, or also known as the theory of chromosome inheritance or the Sutton-Buffery theory, is a fundamental unifying theory of genetics that identifies chromosomes as carriers of genetic material. This correctly explains the mechanism underlying the law of inheritance by identifying chromosomes with the paired factors or particles required by the law of Mendel. Teori kromosom Buffery-Sutton juga dikenal sebagai teori pewarisan kromosom atau teori Sutton-Buffery, adalah teori pemersatu fundamental dari genetika yang mengidentifikasi kromosom sebagai pembawa materi genetik. Ini dengan benar menjelaskan mekanisme yang mendasari hukum pewarisan Mendel dengan mengidentifikasi kromosom dengan faktor berpasangan atau partikel yang dibutuhkan oleh hukum Mendel.
Chromosome theory is a structure in the cell in the form of a long series of molecules consisting of transcription factors found in several series and including genes for regulatory elements and nucleotide sequence. Teori kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul terdiri dari faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret dan termasuk gen, unsur regulator, dan sekuens nukleotida. This simply states the chromosomes which are seen in all dividing cells and are passed from one generation to the next are the basis for all genetic inheritance. Over a period of time, random mutation create changes in the DNA sequence of a gen. Gens are located on chromosomes. Ini secara sederhana menyatakan bahwa kromosom yang terlihat di semua sel yang membelah dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah dasar untuk semua pewaris genetik. Selama periode waktu tertentu, mutasi acak menciptakan perubahan dalam urutan DNA suatu gen. Gen terletak di kromosom. C. Human chromosomes atau kromosom manusia. The number of chromosomes in human atau jumlah kromosom pada manusia. Normally, the number of chromosomes in each human cell is 23 pairs or 46 pieces, with one pair of which is the sex chromosome that determines human sex, while the other 22 pairs are called autosomal chromosome. Normalnya, jumlah kromosom dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, dengan satu pasang diantaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin manusia, sementara 22 pasang lainnya disebut kromosom autosomal. The human chromosomes are paired with half coming from the mother and half from the father. Men and women have different sex chromosomes. Male sex chromosomes consist of one X chromosome and one Y chromosome or XY. Meanwhile, women have two X or XX chromosomes. Kromosom manusia berpasang-pasangan dengan setengah berasal dari ayah dan setengah berasal dari ibu. Pria dan wanita memiliki kromosom seks yang berbeda. Kromosom seks pada pria terdiri dari satu kromosom X dan satu kromosom Y atau XY, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X atau XX. The X chromosome is obtained from the mother and father can donate X or Y chromosomes. This means the chromosome inherited from the father will determine whether the child will be born male or female. Kromosom X didapatkan dari ibu dan ayah bisa menyumbangkan kromosom X maupun Y. Ini berarti kromosom yang diturunkan dari ayah yang akan menentukan apakah sang anak akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kromosom arrangement in human atau pengaturan kromosom pada manusia. Chromosomes can be divided into two, namely A. Autosomes are 22 pairs of chromosomes that are named with the numbers 1 to 22 according to the number of genes they contain. Chromosome 1 is the largest in size and continues to be small until chromosome 22. B. Gonosome or sex chromosomes are the chromosomes that determine whether a person is female or male. Kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu A. Autosom adalah 22 pasang kromosom yang dinamai dengan angka 1 sampai 22 menurut jumlah gen yang dikandungnya. Ukuran
kromosom 1 paling besar dan ukurannya terus kecil sampai dengan kromosom 22. B. Gonosom atau kromosom seks adalah kromosom yang menentukan apakah seorang adalah wanita atau pria. The function of human chromosomes atau fungsi kromosom manusia. The main function of the human chromosome is to ensure that the DNA remains in place during cell division so that it can be evenly distributed between cells. Chromosomes also play a role in ensuring that the DNA duplication process occurs properly. Fungsi kromosom manusia yang utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Kromosom juga berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Human chromosome structure atau struktur kromosom pada manusia. 1. Chromatids. Chromatids, which are the parts of the chromosome arms that will be tied to each other. These two twin chromatids will be bound by the centromere. Kromatid merupakan di mana bagian lengan kromosom yang akan terikat satu sama lainnya. Dua kromatid kembar ini akan diikat oleh centromere. 2. Centromere. Centromere is a very important structure in this part of the chromosomes. Arms attach to each other at each part of the process of division. Centromere adalah suatu struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom paling melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutu. 3. Chromere. Chromere is a bed-shaped structure which is an accumulation and chromatid material which will sometimes be seen in the cleavage of the interphase period. Chromere merupakan suatu struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatid yang kadang-kadang akan terlihat pada pembelahan massa interfase. 4. Telomeres. Telomeres are a section containing DNA on chromosomes whose function is to maintain the stability of the end of the chromosome so that the DNA will not be broken down. Telomere adalah suatu bagian berisi DNA pada kromosom yang fungsinya untuk dapat menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak akan terurai. D. Chromatin sex atau sex chromatin. Chromatin is a fine thread in the prokaryotic and eukaryotic nucleus, contain genetic material, and consists of nucleoproteins, which are a combination of nucleic acids in the form of DNA and proteins in the form of histones and non-histones. Kromatin adalah benang halus dalam inti prokaryotik dan eukaryotik, mengandung materi genetik dan terdiri dari nukleoprotein, yaitu gabungan asam nukleat berupa DNA dan protein berupa histon dan non-histon. Sex chromatin is a special chromatin found in many cells associated with sex chromosomes. Chromatin sex is divided into the first. Chromatin X corresponds to the X chromosome. Chromatin X can be seen in the cell nucleus in the form of a bar body and a drumstick. The second, chromatin Y, is linked to the Y chromosome. Chromatin Y can be seen in the form of fluorescence body or F body. Chromatin sex merupakan kromatin khusus yang dijumpai pada banyak sel yang berkaitan dengan kromosom seks. Kromatin seks dibedakan atas yang pertama kromatin X berkaitan dengan kromosom X. Kromatin X dapat dilihat pada inti sel dalam bentuk bar body dan drumstick.
Yang kedua, kromatin Y berkaitan dengan kromosom Y. Kromatin Y dapat dilihat dalam bentuk fluoresensi body or F-body. That's all and thank you. Sekian dan terima kasih.